السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين سيدنا محمد المجاهد الشهيد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da tahmid dan taslim, beliau mengucapkan kepada kita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله وبياكم أهل هذه المنطقة الطيبة المباركة، منطقة كندال، وأهل هذا المسجد الطيب مسجد المجاهدين. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل صلاتكم وصيامكم وقيامكم، وأن تكونوا من عتقاء هذا الشهر الكريم ومن المقبولين. Dan beliau berdoa agar keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada para masyarakat, hadirin dan hadirat yang hadir di masjid ini. Dan semoga solat kita, puasa kita, sujud rukuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. نرحب بكم جميعا كل باسمه ولقبه ولا ننسى أحدا، فأنتم تيجان على الرؤوس، ونخص بالذكر نائب رئيس المنطقة الحاج ويندو باسوكي. تمام؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، ونرحب أيضا بأمير المسجد وإمام المسجد وكل وجهاء وكبار هذه المنطقة الطيبة. Tanpa mengurangi kehormatan Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Wabil khusus beliau mentarhib ngaturaken sugeng dalu kepada Bapak Windu Basuki selaku Wakil Bupati dari Kabupaten Kendal, dan juga khususon kepada Amir ataupun Takmir Masjid Mujahidin, dan juga kepada para alim ulama umara yang hadir di malam hari ini. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الشعب الطيب، شعب أندونيسيا وعلماء أندونيسيا ورئاسة أندونيسيا وحكومة أندونيسيا على ما يقدمونه من دعم ونصرة لإخوانهم في فلسطين وفي غزة والمسجد الأقصى. Lebih dari itu, semoga keberkahan juga ditercurahkan dari Allah untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Wabil khusus juga beliau berterima kasih kepada pemerintahan Indonesia, di mana warga negara Indonesia, pemerintahan Indonesia bahu-membahu memberikan sumbangsihnya yang sangat besar sekali kepada Palestina, dan ini adalah sebuah kebaikan yang diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. لا يخفى على أحد منا يا كرام ما يتعرض له أهلنا في فلسطين وفي غزة من قتل وعدوان وإبادة جماعية وسفك للدماء وانتهاك للأعراض والحرمات على أيدي الصهاينة المجرمين فيما يزيد عن 5 أشهر ونصف. Kita sama-sama mengetahui sudah terjadi sebuah pembantaian selama 5 bulan terakhir sejak 7 Oktober sampai detik hari ini, di mana warga Palestina dan juga warga Gaza mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari para penjajah Zionis Israel. حيث سقط على أرض غزة ما يزيد عن 32,000 شهيد، وجرح على أرضها ما يزيد عن 80,000 جريح، وهناك المئات ممن فقدوا ولم يجدوا لهم أثرا حتى هذه اللحظة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم منازلهم على رؤوسهم وهم آمنين، فبقيت أجسادهم الطاهرة الزكية تحت ركام المنازل حتى تحللت جثثهم
ولم يستطع أحد التعرف عليهم أو إخراجهم. Jumlah korban yang beliau ketahui sampai detik terakhir, padahal korban itu pasti akan bertambah per jamnya, per harinya. Beliau mendapatkan informasi sekitar 32.000 orang syahid meninggal di Gaza dan juga Palestina. 80.000 orang luka-luka dan juga mengalami cacat permanen. Kemudian ratusan orang lainnya belum teridentifikasi karena posisi mereka masih belum ditemukan. Karena posisi mereka masih di dalam reruntuhan-reruntuhan gedung. Israel ketika berperang mereka tidak hanya menembaki orang-orang, tapi juga mengubur hidup-hidup dengan cara meruntuhkan bangunan-bangunan, perumahan-perumahan para penduduk, sehingga banyak sekali sampai sekarang yang belum teridentifikasi apakah mereka sudah meninggal ataupun masih hidup. ويتعرض أهلنا في غزة من الأطفال والنساء والشيوخ والكبار حتى المرضى والعجزة والجرحى للاعتداءات على أيدي الصهاينة المجرمين الذين لا يفرقون بين صغير ولا كبير ولا يفرقون بين شهر رمضان أو غير رمضان. Israel itu ketika berperang mereka sangat membabi buta. Yang mereka sasar bukan hanya prajurit, tetapi anak-anak, orang tua dan juga perempuan-perempuan. Dan mereka tidak membedakan kapan ini Ramadan atau tidak, kemudian apakah ini puasa atau tidak. Mereka tidak pandang bulu secara waktu, secara objek peperangan, mereka bumi hanguskan semuanya. ويقوم الاحتلال الإسرائيلي ليل نهار بقصف المنازل والمساجد والمستشفيات والمدارس على رؤوس من فيها من الناس والنازحين الذين أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي بالخروج من بيوتهم إلى ما تسمى بالمناطق الآمنة التي هي في الحقيقة ليست آمنة. Kengeriannya para penjajah Zionis adalah pertama mereka mengebomi rumah-rumah dalam kondisi di mana di dalamnya ada orang. Lebih dari itu mereka membuat semacam pengumuman, silahkan keluar, kemudian tujulah tempat tertentu. Mereka katakan tempat itu adalah tempat yang aman, tapi hakikatnya adalah tempat itu tidak aman sama sekali, karena ketika mereka sudah pada tempat yang diumumkan, yang ditargetkan tersebut, justru mereka di sana dibunuhi rame-rame. وإن من أبرز المساجد التي قام بتدميرها الاحتلال الإسرائيلي ونسفها نسفا كاملا مسجد مدينتي ومنطقتي، مسجد استقلال أندونيسيا الكبير. هذا المسجد الشامخ الذي يعتبر رمزا عظيما لهذه الدولة المباركة والاستقلال هذه الدولة المباركة على أرض غزة. Dan di antara yang menjadi korban dari kebiadaban Israel adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid yang dibangun oleh warga negara Indonesia di kota beliau. Kotanya namanya Khan Yunus. Beliau biasa sholat di sana ketika Ramadan, juga ngimami di Masjid Istiqlal tersebut. Digunakan oleh ribuan orang. Karena kalau masjid di sana itu kan biasanya bagian tengah ke belakang itu terbuka ya Pak. Jadi itu bisa memuat ribuan orang. Kalau Ramadan biasanya digunakan oleh ratusan orang iktikaf di sana. Tapi semuanya itu sekarang sudah luluh lantak. Masjid Istiqlal, masjid kita yang di sana, itu pun juga tidak luput menjadi korban kengerian dari kebiadaban Israel. حيث أن الاحتلال الإسرائيلي كان يكيد لهذا المسجد الشامخ العظيم منذ بنائه، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي هدد أكثر من مرة العاملين في البناء بأنه سينسف مئذنة المسجد لأنها مئذنة شامخة تدل على حادثة عظيمة وعلى بلد كريمة وعلى استقلال دولة نالت استقلالها بعد أن احتلها الغاصبون. ولكن بإذن الله عز وجل سنبني هذا المسجد من جديد، وستعلو على مآذنه راية أندونيسيا وفلسطين، وستنال فلسطين بإذن الله عز وجل استقلالها، وسندخل الأقصى وسنعمر غزة بإذن الله عز وجل عما قريب. Amin, insyaallah. Beliau sedikit bercerita tentang proses pembangunan dari Masjid Istiqlal. Sejak proses pembangunannya itu orang-orang Israel mencoba menteror
para ibaratnya tukang-tukangi ngoten niku. Tukang-tukangnya diteror, insinyur teknisi-teknisi yang membangunnya itu juga diteror. Karena apa? Karena Israel tahu yang dibangun adalah masjid namanya Istiqlal. Itu kan masjid kemerdekaan. Istiqlal itu kan kemerdekaan. Mereka sudah merasa kalau seandainya masjid ini tumbuh besar, dan memang masjid itu sangat besar sekali, menaranya tinggi. Maka dari itu orang-orang Israel tidak suka dengan pembangunan masjid ini. Berkali-kali proses pembangunan itu diteror para tukangnya, teknisinya, insinyurnya. Tapi alhamdulillah sampai beberapa tahun yang lalu masjid ini berdiri dengan kokoh, dimanfaatkan kaum muslimin di sana. Walaupun sekarang hancur, tapi insya Allah akan kita bangun kembali dan kita akan jadikan tempat kita sujud kembali. ومن أبرز المستشفيات التي قام الاحتلال الإسرائيلي أيضا بتدميرها وإخراجها عن الخدمة المستشفى الأندونيسي. هذا المستشفى الذي كان يخدم الآلاف من الناس من المرضى والجرحى ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة بمتابعة كريمة من حكومة هذه البلد الطيبة ومن مؤسسات هذه البلد المباركة. Kemudian yang menjadi korban pembangunan dari Israel yang dihancurkan Israel juga adalah termasuk Rumah Sakit Indonesia, di mana pemerintahan kita mengayominya, mendirikannya, warga negara berbondong-bondong berdonasi untuk mendirikan rumah sakit tersebut. Itu pun juga sekarang sudah menjadi korban kebiadaban Israel, hancur lebur. Dahulunya rumah sakit tersebut menjadi rujukan utama dari orang-orang yang sakit di sana. Di awal-awal perang, rumah sakit tersebut juga menjadi semacam payung kesehatan untuk memberikan kesembuhan, perawatan bagi para korban peperangan. Tapi sekarang semuanya sudah tidak bisa digunakan sama sekali. وإن هدم هذه المعالم العظيمة والمنارات الشامخة على أرض غزة منارات شعب أندونيسيا ليس إلا سياسة واضحة من الاحتلال الإسرائيلي يريد بها أن يطمس تلك المعالم وأن يفرق الشعوب وأن يفرق الحكومات وأن يفرق الدول ويبعد الإخوة عن بعضهم، ولكن نقول لهم خسئتم وخبتم، فبإذن الله ستبقى أندونيسيا في صف الشعب الفلسطيني وستبقى مناصرة له حتى الاستقلال، وسنعيد بناء تلك المعالم من جديد رغما عن أنوفكم. Bendera-bendera Indonesia dulu banyak berkibar di Gaza sana. Di Masjid Istiqlal, bendera kita dan Palestina berbarengan di sana. Di rumah sakit Indonesia yang ada di sana, bendera kita dan Palestina berkibar berbarengan di sana. Israel sangat benci terhadap bendera kita dan juga bendera Palestina, karena Israel mengetahui tentang bagaimana cintanya masyarakat kita, cintanya pemerintahan Indonesia kita terhadap bangsa Palestina. Maka Israel dengan semangatnya menghancurkan persatuan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh hancur lebur dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Zionis Israel. Mari kemudian kita bangun kembali sehingga bendera-bendera kita dan juga bendera Palestina bisa berkibar kembali. إنه يجب علينا جميعا يا كرام أن نعلم أن فلسطين وغزة والمسجد الأقصى هو مسؤولية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن فلسطين والمسجد الأقصى ليست للفلسطينيين وحدهم، وإنما هي مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى. Kita jangan sampai lupa bahwa tanggung jawab menjaga Palestina, Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa dan juga Gaza adalah tanggung jawab kita semuanya. Masjidil Aqsa bukan dimiliki oleh orang-orang Gaza dan juga Palestina saja, tapi itu adalah milik umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun juga mempunyai kewajiban untuk menjaganya.